السلام عليكم اعزائي التلاميذ ومرحبا بكم. ونمروا دابا نشوفوا لا كوريكسيون دو دوفوار سورفيي نيميرو 2 بي. بالنسبه لنموذج ا ونموذج بي غادي تلقاو من تحت في لا ديسكريبسيون. ونبداو على بركه الله بلا كوريكسيون دو ليزيرسيس نيميرو 1. Soit A un nombre réel tel que la valeur absolue de 2A moins 1 inférieure strictement à 1 tiers. Et on pose que A égale 1 sur 1 plus 9A carré. La première question montrait que A compris entre 1 tiers et 2 tiers. نرسم بين بان ا محصوره ما بين 1 على 3 و2 على 3. يعني لاحظ معايا كيفاش ندير ليها. شنو هو المعطى اللي نخدم به اللي هو هذا؟ نكتب قلنا لا فالور ابسولي دو 2a moins 1 inférieur strictement à 1 tiers. قلنا هذه الكتابه هذه بامكاني نحولها لكتابه اخرى. هادشي كنا شفناه في لو كور. عرفنا بان لا فالور ابسولي دو اكس الا كانت صغر من ا هذا كيعني شنو؟ بان اكس يعني كتكتب هاد الدخلاني كديرو هنا، وهاد الأ يعني كتكتبها هنايا وهنا دير موانز. متفقين؟ يعني شكون اللي كيلعب دابا الدور ديال إكس؟ هو 2A موانز. اللي غادي تولي هي شحال؟ هي 2A موانز 1. 2A moins 1 compris entre moins 1 tiers et 1 tiers. هادشي اللي كاين. Alors que 2A moins 1 compris محصورة بناقص 1 على 3 أو 1 على 3. انا خصني تكون ا كومبري اونتر دو نومبر، يعني خصني نقلب على الا بوحديتها. خصني نتخلص من الموانزان. باش نتخلص من الموانزان اون فا اجوتي 1، دونك 2a moins 1 بلس 1. ملي كان اجوتي 1 خصني نضيفو هنا ونضيفو هنا ونضيفو هنا. سي 1 تيير بلس 1 اي موانز 1 تيير بلس 1. شحال كتعطينا 2a moins 1 بلس 1 غتبقى لنا اللي هي 2a. بالنسبه ل 1 تيير بلس 1 اللي هي 1 tiers plus 3 sur 3. وهنايا moins 1 tiers plus 3 sur 3 لأن 3 sur 3 اللي هي 1. اللي غادي نكتب في الأخير moins 1 plus 3 سي 2 2 sur 3. هنا 2A et 4 tiers. قلنا بلي خصني الأ، يعني خصني نتخلص من 2. باش نتخلص من 2 on va diviser par 2. 2A sur 2 compris entre 2 tiers fois 2. هنايا 4 تيير هي 3 فوا 2. حيت ملي كنقسم على جوج لاحظ معايا شنو وقع هنايا. ملي كندير جوج على 3 لو تو سور 2 شنو وقع؟ سي 2 سور 3 فوا 1 سور 2. يعني هاد 2 كتطلع الفوق كتولي 1 سور 2. 2 فوا 1 سي 2 اي 3 فوا 2 اللي هي 6. متفقين؟ اللي هي 2 سور 6. 2 مشينا مع 2 تبقى ليا ا. هنايا عارفين بلي 4 سي 2 fois 2, on a 2 tiers. 2 sur 6, شحال هي 2 sur 6 2 c'est 2 fois 1. 6 c'est 2 fois 3. اللي غتبقى لنا في الأخير اللي هي 1 tiers. وحنا وصلنا دابا الإجابة ديالنا. متفقين؟ نمروا لا دوزيام كيسيون. déduire un encadrement de 1 sur A. حنا عندنا A compris entre 1 tiers et 2 tiers. اللي كنبغي الانفيرس شنو غادي يوقع؟ غادي تقلبوا الأماكن هنايا. هادشي اللي كنا شفنا في لو كور. سي 1 sur 2 sur 3. هنا 1 sur 1 sur 3. واش واضح؟ قلنا كتقلبوا الاماكن. شحال غتعطينا في الاخير؟ كو 1 sur A اللي هي غتولي هي 3 فوا 1 sur 2 حيت هذا كيطلع للفوق، وهذا كذلك اللي هي 3 فوا 1 sur 1. دونك 1 sur A compris entre 3 fois 1 c'est 3 sur 2 et 3. يعني 1 sur A compris entre 3 sur 2 et 3. Nous avons la troisième question. On a la troisième question. Montrer que la valeur absolue de 1 sur A moins 9 sur 4 inférieure strictement à 3 sur 4. نجاوبوا على البارتي الاولى من السؤال عاد ندوزو. يعني باش نبين بان la valeur absolue de 1 sur A moins 9 sur 4 c'est inférieur strictement à 3 sur 4. هذه شنو معنيتها؟ ملي نكتب لك قلت لكم la valeur absolue de x c'est inférieur à A هي x compris entre moins 1 et 1. وانا في هذه الحاله شنو عندي؟ انا في هذه الحاله عندي الاكس اللي كيلعب الدور ديال 1 sur a moins 9 sur 4. خصني نوصل في الاخير لهاد النتيجه هذه moins 3 sur 4 وهنا 3 sur 4. حيت لو وصلت لهذه بامكاني نكتبها هكذا moins 9 sur 4 inférieur strictement à 3 sur 4. خصني نبقى خدام وفي الاخير نلقى هاد النتيجه هذه. واش متفقين؟ يعني باش نعرفوا شنو الطريقه اللي نخدم بها.
هنا عندي 1 sur A. يعني باش ندير هاد لونكادرومون هذا خصني نقص 9 sur 4. هادشي اللي كاين 1 sur A moins 9 sur 4. وملي كنقص خصني نقص هنا كذلك وهنا. هي 3 sur 2 moins 9 sur 4 et 3 moins 9 sur 4. دابا خصني لو دينوميناتور كومان المقام الموحد او المشترك اللي عطينا شحال سي 4 فوا 3 سي 12 12 moins 9 sur 4. وهنا شحال تكون سي 6 لان خصنا نضربها في 2 سي 6 moins 9 sur 4. هي 1 sur 1 moins 9 sur 4. 6 moins 9 c'est moins 3 sur 4. 12 moins 9 c'est 3 sur 4. وهذه هي النتيجه اللي كنت نقلب عليها. قلت لكم ان فوا كنوصل لهذه كنلقى نفس العدد هنا بالموان هنا بالبلوس بامكاني نكتب باللي لا فالور ابسولي دو 1 sur A moins 9 sur 4 inférieur strictement à 3 sur 4. وهذه النتيجه اللي كنقلب عليها. La deuxième partie de la question, on déduire une valeur approchée de 1 sur A et indiquer sa précision. خصنا نعرف شنو دابا la valeur approchée de 1 sur A وخصنا نحدد شنو هي لا بريسيزيون الدقه شنو هي. في لو كور كنا شفنا ملي تلقى la valeur absolue du x moins 1 inférieur à 1 هذا كيعني بان A c'est une valeur approchée à x. A, c'est une valeur approchée à x avec une précision égale à 1. La précision فتحة اللي هي 1 و la valeur approchée اللي هي A. اللي كتكون عندنا بحال هاد الكتابة. واش عندي بحال هاد الكتابة هادي؟ عندي. فين هي اللي هي هادي؟ وشنو قال لك؟ خصك تقلب على une valeur approchée de 1 sur A. يعني الاكس شكون اللي كيلعب دابا الدور ديال اكس اللي هي 1 sur A. شنو غادي نقول؟ بأن la valeur approchée شنو غتكون؟ اللي هي 9 sur 4 est une valeur approchée de 1 sur A avec une précision. شحال هي عندنا la précision اللي هو هاد النومبر اللي تيكون هنايا avec une précision égale 3 sur 4. Pour la quatrième question, montrez que A compris entre 1 sur 5 et 1 demi. يعني كيفاش نبينو بلي غونطا محصور بين 1 على 5 و 1 على 2. شنو هي غونطا؟ سي 1 sur 1 plus 9 à carré. يعني خصني ندير ان انكادرومون دو A. الA قلنا اللي هي 1 sur 1 plus 9 à carré. خصنا نعرف باش نبدا هاد لونكادرومون. يعني باش نبدا بالA compris entre 1 tiers et 2 tiers. شنو خصني ندير من بعد؟ خصني نعرف لي زيتاب باش نكمل لونكادرومون. عندنا اول حاجه خصني ندير ا كاري يعني خصني ندير البويسونس. خصني ندخل الكاري هنا وكاري هنا وكاري هنا. ومن بعد شنو ندير؟ فوا 9 خصني نضرب في 9. من بعد خصني نزيد واحد وعاد ندير في الاخير ندير لانفيرس. هادو هما لي زيتاب اللي خصني نتبعهم. قلنا اول حاجه خصنا دابا puissance 2 c'est a carré et 1 sur 3 carré 2 sur 3 carré شحال تعطينا c'est 1 sur 9 et 4 sur 9. On va multiplier par 9, c'est 9 fois a carré et 4 sur 9 fois 9 et 1 sur 9 fois 9. علاش ما قلبتش انا الاماكن؟ لانني ضربت في ان نومبر بوزيتيف، ولكن ملي كنضرب في ان نومبر نيجاتيف كيتقلبوا الاماكن. 9 ا كاري غتمشي ليا هاد 9 مع هاد 9 غتبقى كومبري اونتر 4 اي 1. دابا لقيت كو 9 ا كاري كومبري اونتر 1 اي 4. شنو بقى ليا؟ خصني نزيد 1. دونك اون فا اجوتي 1. 4 plus 1 c'est 5 et 1 plus 1 c'est 2. دابا في الاخير خصني ندير لانفيرس دو 9 ا كاري بلس خصني ندير المقلوب باش نوصل للنتيجه هذه. وحنا عارفين ملي كندير لانفيرس كيتقلبوا ليا الاماكن. شنو غتولي؟ سي 1 sur 5 et 1 sur 2. وهذه هي النتيجه اللي خصنا نوصل لها. 1 sur 5 و 1 sur 2. وبالنسبه للA اللي هي 1 sur 9 ا كاري بلس 1.
Ça ferait. La cinquième question, on déduire une valeur approchée de A avec une précision de 3 sur 20. قال لك خصنا نلقاو une valeur approchée لهذا العدد هذا شنو هو اللي هو A. La précision الآن اللي عندي في هذه الحالة اللي هي 3 sur 20. ملي تقرا في السؤال لا فالور ابروشي خصك تعقل على هذه العلاقه هي اللي خصني نبدا بها. لا فالور ابسولو دو x موان في انفيريور ا ار. شنو كنعني بهذه الكتابه؟ في c'est une valeur approchée de x avec une précision égale à 1. La précision liée à 1 ou v il y a la valeur approchée de x. انا شنو خصني نلقى؟ خصني نلقى une valeur approchée، خصني نلقى هذه une valeur approchée de a، يعني انا خصها تكون عندي a. لا بريسيزيون شحال عندي؟ سي 3 sur 20. هي 3 sur 20. مزيان. من قبل قلت لكم ملي كنوصل لهاد الكتابه بامكاني نحولها لكتابه اخرى اللي هي a moins v. هادشي اللي عندي لداخل هنايا ندير لا فالور ابسولي وكنكتب هاد العدد بالموان وهنا كنديرو بالبلوس. حنا عارفين عندي واحد لونكادغوم ديال ا، يعني الا بغيت نخلي غير ا في الوسط شنو خصني ندير؟ خصني نزول هاد موان في. باش نزول موان في اون فا اجوتي في، وملي كان اجوتي في خصني اجوتي هنا 3 sur 20 plus v et moins 3 sur 20 plus v. Donc a compris entre moins 3 sur 20 plus v et 3 sur 20 plus v. دابا راني وصلت للنتيجة، غادي نخدم باش بغيت. حنا عارفين بلي ا كومبري اونتر 1 sur 5 et 1 sur 2. بإمكاني نوضح هذه غتكون هي 1 sur 2 وهذه اللي هي 1 sur 5 ونخدم باش بغيت، يا بهذه غادي نلقى ميم في. الا لاحظ معايا كيفاش غادي نكتب كو 3 sur 20 plus v، يعني نبدا بالاولى بلي 3 sur 20 plus v égale à 1 demi. يعني شنو غتعطينا؟ كو v شحال غتكون v سي 1 sur 2 سي 1 sur 2 moins 3 sur 20. غادي نضربها 2 fois 10 ou 1 fois 10. Ça nous donne que 1 fois 10 c'est 10, 10 moins 3, 10 moins 3 c'est 7, c'est 7 sur 20. انا لقيت في. دابا راه وصلت للنتيجه، غادي نبين لكم بطريقه اخرى. يعني الا بغيت ناخذ هذه العلاقه خصنا نلقى حتى هي في اللي هي 7 sur 20. لاحظ معايا moins 3 sur 20 plus v اللي هي 1 sur 5. الا بغيت v égale c'est 1 sur 5 plus 3 sur 20. 5 نضربها في 4 والان كذلك. C'est 1 fois 4 c'est 4, 4 plus 3 c'est 7 sur 20. وانا لقيت ميم ريزولت نفس النتيجه. دونك نكتب في الاخير 7 sur 20 est une valeur rapprochée de A avec une précision liée 3 sur 20. بهكا نكون سالينا لا كوريكسيون دو ليكزيرسيس نيميرو 1. حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. تهلاو في راسكم، مع السلامه.